Good afternoon. Today's lesson is about comparison. And it's always in Unit 3, Education. Ok, donc on va parler de la comparaison. La comparaison. Donc, la première des choses qu'on doit savoir, الحاجة الأولى اللي لازمنا نعرفوها أنه quand on compare نقارنوا voilà المقارنة كي نقارنوا لازمنا نخدموا avec quoi لازمنا نخدموا with adjectives. So this is number one. Ok. On doit savoir aussi que واش عندنا comparatives وعندنا superlatives. Je fais attention. La leçon elle est importante. تبعوا مليح. Bon. Comparative. Superlative. Bon, on va donner des exemples toujours من l'unité education. Alors, نبداو. Premier exemple. The primary school, l'école primaire, ابتدائية, is smaller than the middle school. متوسط. The middle school. Alors, qu'est-ce que je remarque واش نلاحظوا لهنايا شوفوا معايا j'ai pas écrit school. The primary school, l'école primaire. OK, شوفوا معايا. The primary school c'est le sujet ومن بعد عندي is c'est le verbe ومن بعد واش عندي l'adjectif. ها هو l'adjectif small. Donc le comparatif comment il est formé كيف متكون الكومباراتيف هذا شوفوا معايا مليح. عندي the short adjective. هاي نكتبها لكم هنا short adjective معناتها adjective قليل فيه one syllable small. واش زدت لها er وزدت لها than ومن بعد bien sûr le reste de la phrase. D'accord. هذا c'est un exemple. Donc نرجعوا درك نمد لكم un autre exemple وين l'adjectif تاعي يكون long. ها par exemple pupils in the primary school. toujours the primary school. شوفوا معايا même هاد لي فراز نقدر نوتيليزيهم في les expressions écrites. par exemple يقول لك بلي انت قريت you have studied in the primary school, the middle school and the secondary school. which level do you prefer? واش تخير واش تحب شكون الليفل اللي يعجبك مليح. دونك هنا نقدروا نهضروا شوفوا لهنايا smaller bigger نقدروا نهضروا larger نقدروا نهضروا ثاني على les élèves. pupils in the primary school are more innocent. كيما نقولوها ils sont des innocents بالعربية البراءة. voilà than high school students. Pas toujours pupils. ok. alors شوفوا معايا واش qu'est-ce que je remarque. je vois toujours شوفوا ها هو le verbe تاعي من بعد qu'est-ce que j'ai ها هو l'adjectif. شوفوا معايا it's a long adjective. ok. donc ها هو adjective واش عندي قبله عندي more. voilà ومن بعد l'adjectif شوفوا هذا l'adjectif طويل على هذا small. l'adjectif نزيد له than. d'accord. donc نعاودوا la comparaison quand je compare كي نقارن لهنايا شوف كي نمد الكومباراتيف واش نقصد في الكومباراتيف راني قاعده نقارن ما بين deux éléments شيئين. par contre كي نوتيليزي دو سوبرلاتيف واش راني ندير راني نكومباري un élément par rapport par exemple à deux ou les plus par exemple à un groupe par exemple un élève في قسم. d'accord. donc un professeur مع un groupe d'enseignants ou là de professeurs. par exemple راح نحكي على أستاذ واش نقول هذاك الأستاذ هو le plus gentil de tous les profs. واش نحط le plus gentil معناتها ما كانش واحد gentil كيما هو. donc واش نقول he is the
kindest teacher in my school. In my school. D'accord? Alors نشوفوا la forme زي ما راهي مدايره. ها the في السوبرلاتيف ما ننساش the دايما نحطها. the واش زدت لها؟ ها هو l'adjectif تاعي kind. ها هو l'adjectif. the plus l'adjectif short adjective. شوفوا kind one syllable. واش زدت لها؟ زدت لها le est. Très bien. The kindest. Maintenant, au cas où وين يكون عندي a long adjective كيما لهنايا واش نقول؟ باغ اكزومبل هيا نشوفوا لي زادجيكتيف اللي شفناهم من قبل في الفيديو الاخرين. الوغ واش نقولوا؟ she is the most dedicated teacher. مخلصة في العمل تاعها. dedicated teacher. الوغ واش درنا لهنايا؟ كوم l'adjectif تاعي is long, d'accord, مع le the toujours كاين. d'accord. واش زدت ورا the؟ زدت most. ومن بعد واش درت؟ خليت l'adjectif كيما راهو. the most dedicated teacher. d'accord. Maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va voir the comparative and superlative form of irregular adjectives. Irregular adjectives. كما عندنا irregular verbs عندنا irregular adjectives. وش هما هادو irregular adjectives؟ وش عندنا؟ عندنا شوفوا لهنا لا جي l'adjective. لا here it's the comparative form and here it's the superlative form. Voilà. Attention, في الباك يقدر يعطيك l'adjectif entre parenthèses وانت تutiliser soit le comparatif soit superlatif. Donc, شوفوا si jamais يمد لي comme adjectif good ولا well تاني. وشو الكومباراتيف تاعو؟ الكومباراتيف تاعو هو ما نقولوش قدر ولا weller كيما هنا. نو نقولوا better than. والسوبرلاتيف ما نقولوش the goodest نقولوا the best. d'accord. he is the best teacher. d'accord. he is the best teacher of mathematics in the YouTube. ها d'accord. donc نزيد نرجع عندي par exemple bad. ok. الكومباراتيف تاعو سي كوا؟ worse than. ما نقولوش badder. worse than. le superlatif تاعو سي كوا؟ the worst. d'accord. واش عندي تاني؟ far. شو نقصدو بفار؟ نقصدو بها بعيد. في فار عندنا دو بوسيبيليتي. سوا نقول farther than. attention, c'est une petite révision parce que شفتوهم même في le moyen mais راهم في البروغرام on est obligé de les mentionner. further than. وهادو نسحقوهم quand je compare. قادر يقول لك compare the primary school with the high school. لهنايا on est obligé d'utiliser ça. farther than ou la further than. Le superlatif c'est quoi? The farthest ou bien the furthest. C'est-à-dire soit avec A soit avec E. d'accord. واش عندنا تاني؟ واش نقدروا نكومباريو تاني؟ نقدروا نكومباريو quantifiers. واش نقصدوا quantifiers؟ quantifiers نسهلها لكم خلاص. bon mais je suis pas obligée de donner une définition. نعطيكم les exemples. d'accord. little تاع حاجه قليله. d'accord. little ولا few. واش تاني؟ few attention لهنا تبقى fewer the fewest mais little تتبدل.
واش عندنا تاني؟ عندنا many ولا much. D'accord? Donc, هنا c'est toujours le comparative form. Et là, it's the superlative form. نتولهم ليه ليتو comparative form تاعو c'est quoi? Less than. Et superlative c'est the least. Je fais attention. The least. Many ou la match. Comparative c'est more than. And the superlative c'est quoi? C'est the most. دركا نوصلوا aux choses هادو بكل قلنا شفتوهم في المويان. دونك واش ما شفتوش في المويان واش كاين مي اتونسيون كون جو دي شفتوهم في المويان سي توجور لو بروغرام. داكور دونك ما نينيوريهمش. داكور دونك واش عندنا ثاني واش عندنا في الكومباريسون عندنا expressing similarities. واش نقصدوا بسيميلاريتيز؟ similarities كيما نقولوا بالعربيه بون اون انجلي نقولوا the common points، بالعربيه نقولوا النقاط المشتركه. نعطيكم ان اكزامبل، شوفوا معايا في لي دو فراز هادو. English is easy، première phrase. La deuxième phrase French is toujours easy. Alors qu'est-ce que je remarque؟ شوفوا c'est le même adjectif. Donc هادو كاين عوامل مشتركه ما بيناتهم. Donc واش كيفاه comment je vais combiner les deux phrases؟ how I'm going to link the two sentences to connect them. كيفاه راح نربط مع هادو لي دو فراز باش نبين بلي كاين عوامل مشتركه. واش نقول؟ شوفوا معايا مليح. like English، تبعوا معايا مليح. like English et je mets une virgule. ما نقولش like English is easy, French is easy. Là je vais faire une répétition. like English, French is easy. Très bien. Ou bien je peux mettre like ou bien je peux mettre just like. La même chose. Just like English, French is easy. Ou bien both. واش نقصد both؟ les deux. Donc both English and French. Et dans ce cas, je ne mets pas is, je mets are easy. Très bien. Maintenant, ما عينيش نحط English and French. واش نحط both of them. Donc them لهنا remplacer English and French et je termine ma phrase are easy. Très bien. Maintenant on passe. شفنا similarities. دركا نشوفوا differences. differences معناتها نقاط الاختلاف normalement. Alors toujours avec les mêmes exemples. شوفوا معايا مليح، راني مديت لكم امثله سهله خلاص باسكو واش همني انا لهنا، همني هادو انكم تكونوا تعرفوهم. دونك واش نقولوا باغ اكزومبل فيلوزوفي، فلسفه، مشكله لي زيلاف. philosophy is difficult. Première phrase. Deuxième phrase. Point. English is easy. وهكا يمدوها لكم في الباك، يمدوا لكم la première phrase un point et puis la deuxième phrase ويعطيوكم par exemple a connector between brackets and you are going to connect the sentences. Alors comment؟ واش ندير انايا هنا؟ English philosophy is difficult, English is easy. Là je vois بلي كاين اختلاف. دونك مادامني حطيت هنا like في نقاط التشابه، نرجعوا هنا لنقاط الاختلاف. واش نحط
like. نكملوا. N like philosophy. واش نكمل؟ اسكو نقول N like philosophy is difficult? Non. N like philosophy, je mets une virgule. Et je termine. English is easy. D'accord? Ou bien, à la place de N like, واش نقدر نقول؟ attention لهنا لازمكم تعرفوا. d'accord لازمكم تعرفوهم باش ما تفهموا لي تكست. اوكي N like قادر يعطيك N like ويقول لك لقالي لو سينونيم تاعو في ان باراغراف 3. دونك انا كي نكون ما نعرفش ما راحش نلقاه. داكور دونك هادي سي با سولمون بور لا غرامير. attention c'est pour la grammaire, c'est pour la compréhension du texte et c'est pour l'expression écrite. donc je fais attention. N like philosophy ou bien contrary to. contrary to contrairement à كيما تقول par exemple بالعربية خلافا ل. contrary to ou bien by contrast to. voilà هادو كل دي سينونيم. maintenant كاينه تاني une autre forme. شوفوا معايا مليح. حابه نبدا لا فراس تاعي مانيش حابه نحي هادي difficult. مانيش حابه نحي لي زادجيكتيف تاعي. qu'est-ce que je mets? philosophy is difficult. English, voilà, je garde les phrases qui m'arrahom. English is easy. donc là, qu'est-ce que je mets? je mets whereas. whereas English is easy ولا while English is easy. maintenant ماني حابه نحط ني لادجيكتيف هذا ني لادجيكتيف هذا. واش قادره ندير؟ اي او ميم طون نبين باللي راهم مختلفين. واش نحط باغ اكزومبل philosophy is different from English. voilà très bien. j'espère que la leçon est simple. جاتكم ان شاء الله خفيفه. d'accord vous la révisez. la prochaine fois qu'est-ce qu'on va faire? notre prochaine vidéo on va faire the conditionals. the conditional type 1, type 2, type 3 ومن بعد rewriting sentences using if. c'est-à-dire يعطيك la phrase par exemple so ولا because وانت تكتبها ب if. d'accord donc attendez la prochaine vidéo inchallah. so goodbye and see you.